আমি তো আর পাচ্ছি দেখো আমি আর দেখতেই পাচ্ছি না क्या हुआ मेरा फेस का भाई गॉड देखो क्या मस्ती বাবিদা কোথায় এইদিকে আসুন এইদিকে আসুন যখন মজা এই সিনটা শেষ করতে হবে আমি ছাড়বো না এই সিনটা শেষ করতে হবে এই কাজ এটা করে নিন ভাই বাবা থেকে বল ঠিক আছে সবার হইতে সবাই আচ্ছা এই গামটা নিয়ে হ্যাঁ ভাই হ্যাপি টিচার্স ডে বিউটিফুল ডে सर বছর আবার হ্যাঁ देखिए हैप्पी टीचर्स डे सर देखिए हमारा सारा आज हम लोगों का मैडम टीचर्स डे হ্যাঁ আমি খাবো না देखिए आज पालन हो रहा है अरे सब लोग दुनिया एक सर सामने हैप्पी टीचर्स डे हिपी फुले फुले लगा देखिए सर तो डांस करके भी दिखा दिया है बहुत खुश और ये है सर पुलिस ऑफिसर ये सर पुलिस ऑफिसर रियल में है और करते भी है रोल पुलिस ऑफिसर का हैप्पी टीचर्स डे क्या और मैडम चलो हाय बोलिए हाय তুই তো যাচ্ছ না স্যার সবাইকে কেকটা একটু খাওয়ান তুমি তো দেখে চলে আসছো একটা দাও না নিন डिजाइन में केक काटा हुआ है ग्रुप पे ছেড়ে দেব है স্যার ये देखो तो हमारी हीरोइन आ गई हैप्पी टीचर्स डे बहुत हैप्पी टीचर्स डे हैप्पी शशि डे आजा हेलो যাই হোক আমাদের আনন্দের দিন কাটাতে পারি হ্যাঁ নিন ম্যাডাম দিয়ে দাও এই যে কেক হ্যাপি টিচার্স ডে এটা টেস্ট আছে এই আমরা নিচ্ছি ওর সঙ্গে কথা বলতে না যে ম্যাঙ্গো ফ্লেভার তো